ፎቶዎም ሒዞም መሲኦም ኣበይ ዓንበር ከም ዘለዉ ሪኦም ከይዶም ኣለዉ ሂዚ ሰላም حزون بزوم أب سعود عرب أو كميسي بموت فرد تفريدوهم أو إسريبت للو حواتنا نياتهم دمت ريكاردي كسمعكم يمسئلو لخو تمالها من فلت بدعم بزحات سوات شرنا قور وعلوم يوم توم حواتنا بدعمي أو حماق كنا تتعمل اللو تم لطرفو حمشتهم دمو ترشينهم بحماق بأسكاكي بريهم بلي فلطو رسوهم بعلاتهم ريهم من بعينات وطيتنا رينا قسمنا تسيرو وعيلو لما عنتم فوتو حيزهم مسيئهم سمنا لا تصوعنا كاب عنبر كله حدا سمل تصوع له ياو تارانا إنا نحزن لنا بي خلنا موت مخانا رقطنيا خوينا أننا إنا بجاكم حجوزنا بجاكم ردنا نبر ريكارد اللي إخوان له تريكارد سو اسكعمت الرشا بدم بكيركم سمعمو فيديو دمو لا خل سبلك بس حشر ولو مالتيو شر مقبار أي تحمق أحواتي معري بفيسبوك من هذا أطيعكم لازم أخلي عدل له أحواتنا بدم بغيركم شرقورو بتعمي الحزن مريمن حزناتهم حمش تسبات حزننا انتن لو الناس لما يسوم خلاي ريكارد حزم على حزي مشت السطم بعلت إسرائيل ومع أنت علت إسرائيل حادي مش يلو ناقع إسرائيل خلتي خون له بعدتيو إذا تمو ريكارد الأخلو خالقتيهم يعني همز السوز زي ناس السو عليك يمسلكم كاوزم حمشته لزم حمشته لولو كيمسلكم إذا تم خالقتيهم تم حمشته التهالو تمالي علت إسرائيل بعدنا مالتيو ترشينهم هاملو وصو ناياتهم دم ناياتهم انتن دمو توم خالقت عدي هم دحصو بعيننا رئينا رس حواتنا تقرارو بعيننا رئينا يلوم تناغيرهم يوم اسو لأتم منغست سما يوارسوم نانا الحزننا هلا خاز ميسوم يوم سومومنا فوتوم تصويعم تزاغاجوم للو خالقت قلعو معناتينا بجاكم ردنا شرغورغو فيديونا حغوزنا همتنا بقدم دمص خوينكم منوركم حزم دمص خوينكم لنشتي معلتا ترفنامو كل سبب دمص يخون لمጨረሻ ጊዜ ብዙሕ ድምጽ እንዲል ግብር ለው ሶሻል ሚዲያ همزي ውጽኢታው ለኾነ ዓውይ ሓላፍነት ወሲዱ ነቶም ቆልዑ እና መጨረሻ ውሳኔ ኩሰነሎም ይኻአለም በይ ድምጽ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ማርያምን ኩل ሰብ ሸር ይገብር ለዩ ኩل ሰብ ልካአለ ኩل ይገብር ለይ ግን أو أتم أتيخا نوع على أو زسرة حس لسرح حلافنة للو ويلا أتم كوز وأم لخيل مبي إحنا بسوشيال ميديا شر جيرنا لسي هم تنابقدم فايدة لي واللي يقرر مالتيو أبعد للو من قصتاتم منهم كحجوزنا يا خالي بيانس تبدأ للو ترحي شر قبل له بتشاوق عبزي حلكم تو فيديو تريكارد بدم بغيرهم سمعوا وياكم بزنا حواتنا قداي مسيكم زلهو حدش معبالتاتني هي تزلو حدش معبالتات كو عندوتم خفت مجمرياون كم زسمعكم تايم زلو فوتو حيزم مصيوم او سريت زلو يوم زياتهم او سريت بالصن مغبار منالات مبزحتي يفلط يسل زلك ينبر زياتهم او سر بيت سعودي عربيا ناي موت قصعات تفريدم زلو احواتنا يوم دمصوم يزي تايم زلو فوتونا حيزم مصيوم تشغيرمنا خيدوم نصباح حوصيوم ياو እቲ ናትና ፍርዲ ተፈጻሚ ንኽገብርዎ እዮም ከምኡ ገይሮም ኢልና ንሓስብ ዘለናና ጨኒቕና ብጣዕሚ ብራዕድን ይሄና ኢሎም እዮም በጃኻትኩም ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣፍልጡልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብጣዕሚ ይሕዝን እዩ ናይዞም ኣሕዋትና ጉዳይ ብርግፅ ኣየደቅሰናን ከምኡ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንሰርሐሉ ኣለና በታ ዘላትና ዓቕሚ ያው ከምቲ ብዝሓለፈውን ዝሓበርክዎ ሕብረት ኣፍሪካውን ጽቡቕ ዝኾነ መግለጺ ይውፅኡ ያው ዓለም ለኸ ሚድያታት እውን ጽቡቕ ገረን ሪፖርት ገይረና እየን ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ነዚ ስራሕ እዚ ሒዙ ናብ ጭቡጥ ዝኾነ መፍትሒ ናብ ጭቡጥ ዝኾነ ፍታሕ ክኸይድ ዝኽእል ኣካል ፍትሒ በቃ ጭቡጥ ዝኾነ ፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ኣካል ናደሊና ኒና ሕጂ እምበርቲ ናይ ሚድያ ስራሕቲ ኦልሬዲ ተሰሪሕሉ ጽቡቕ ብዝበሃል እንደውም ጽቡቕ ብዝበሃል ዓብይ ተስፋ እውን ብዘውህብ ደረጃ ተሰሪሑ እዩ ተሪፍኒ እንታይ እዩ ነዚ ነገራት እዚ ብደንብ እውን ናይ ሚድያ ተኣሽሙ ተዋሂብዎ ብፍላይ መንግስቲ ብፍላይ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ቀጥታ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ብደንብ ሒዙ ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ፍትሒ ኣብ መንጋስ نزم حواتنا خفت زلوا ጭንቂ ኣብ ምንጋፍ ዓብይ ግደ ክጻወት ነይርዎ
እዚ ነይርዎ ንብለለና ግን ስለዘይተገበረ እዩ ነይርዎ ንብለለና ምክንያቱ ትስራሕ ናይ ሚድያታት ካብ ኩሉ ላዕሊ ተሰሪሑ እዩ ምክንያቱ መወከሲ ተተደልዩ መወከሲ ይተሳዕነን ምክንያቱ ኢንተርናሽናል ሚድያታት እዚ ብደንቢ ሪፖርት ገይረና እየን ከምኡ እውን ሕብረት ኣፍሪካ እውን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ እውን ብዝገርም ጽቡቕ ነጥብ ዝበሃል ደረጃ መግለፂ ውፅኢ እዩ ነዚ እዞም ኣሕዋትና እዞም ወገናትና ኣብ ፀገም ከም ዘለው በቃ ጽቡቕ ዝኾነ ሽፋን ናይ ሚድያ ተዋሂቡሉ እዩ ስለዚ ናብ ፍትሒ ንምኻድ ግን ብዙሕ ናይ ሽፋን ሚድያታት ኣይረክብን ዘሎ ኣብ በውሽጢ ዓድታት መፂና ድምፂ ወያነ ቴሌቭዥን ትግራይ ካልኦት ሚድያታት እኳ ነቲ ሕብረት ኣውሮፓ መግለፂ ዘውፅአ እኳስ ሽፋን ክህባ እኳ ይከኣላን ካብኡ ተበጊሰን እኳስ ፍትሒ ክሓታ ይከኣላን ካብኡ ተበጊሱ ዝምልከተ ኣካል ነዚ ቀጥታ ዝምልከተ ኣካል ፍትሒ ክሓትት ኣይከኣለን ስለዚ ነዚ ፍትሒ ንክሓትት ብዝተኸኣለና መጠን ፅልዋ ንክንገብር ድምፂ ክንኮኖም ድምፂ ኩኑና በጃኹም እዮም ዘለው ድምፆም ትሰምዕዎ ኣለኹም ናቶም ድምፂ እዚ ሕጂ ዝለኣኽለ እዩ ሕጂ ለይኸምለይ ሕጂ ላይ ባእትየ እታ መልእኽቲ እውን ናባኹም ይብል ኣለኹ ስምዑ ኣዳምፁ ሰላም ዲ መርየም መቃመድና ከመይ ዓይነት ጭንቀት ከም ዘለዎ ንስባሕ ንክወፅ ኢሎም ጃሃዘ ገይሮም ለው ሰባት ርአየልና ዝረአ ስምልከታ ኣካል ተፈልናስ ንስባሕ ንክወፅ ኢሎም 4-5 ሰባት ፎቶ ውፅኦም መፅኦም ኣዲሸሞም ወይ ከም ዘሎ ናይ ዓንበር ከም ዘሎ ቸክ ገይሮም ከይዶም እዮም ተኻለይቲ ሪከርድ ሰላም ከመይ ኢኹም እዚኣ ካልኦት ሪከርድ ትሕግዝና ኣብ ዘለኹም ዝግረቡ ብልብል ክበዳምፆ መማዕረ ክንደይና ከቢድ ምሓ ኩሉ ግዜ ትሕግዝና ማለት እዩ እዚኦም ክትሕግዝና ሕትና እንዳው ናይ ሎሚ ከዓነ ግድድ ዝበለ ግፍዕን ዝስንክራውን እዩ ምክንያቱ ፎቶዎም ሒዞም መፅኦም ኣበይ ዓንበር ከም ዘለው ሪኦም ከይዶም ኣለዉ ሂዚ እንታይ ዓይነት ስምዕና ከም ዘሎ ባዕልና ንፈልጦ ዝሰዓዚ ፎቶ ተራእዩስ ኣበይና ዓንበር ከም ዘለና ካብኡ ፅባሕ ንግቦ ንክፅውዑና እዮም ገይሮም ከይዶም እና እዚ ዝምልከቶ ወይ ከዓ ነፍቲ ልምድ ንፈልጦ ሚድያታት ክትሕግዝና ክትሓበርና ንደሊ ወይ ከዓ ናብ ላዕለ ኣካል ትሕልፍና ሪኦም ከምዛ ትሰምዕዋ ዘለኹም እያ ስለዚ ንሕና እውን ኣብዚ ሸር ኢልና ናፍቲ ድምፂ ክኸውን ምክንያቱ እዚ ሸር ክንብሎ ከለና ነቶም ኣሕዋትና ኢና ድምፂ ንኸውን ዘለና ሸር ኢልና ንዘይሰምዖ ክነስምዕ ከለና እንታይ ኣሎ ኣሕዋትና ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዉ እንታይ ይደልዩ ኣለዉ ትሰብ እውን ክፈልጥ ኣብዚ ኣቲና እኳ ንባዕልትና ሰሚዕና ንወፅእ ኮይና በዞም ኣሕዋትና እዚኦም ምስስ ምንም ኣበርክቶ የብልና ኒና ማለት እዩ ስለዚ ሸር ኢልና እንታይ እያ እቲ ካሊእ ሰብ ፈሊጡ ምክንያቱ ካሊእ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ተሰሚዕዋ እዚኣ ኣብዚኣ ታራ ክፃወት ትኽእል እዩ ኣብዚኣ ድምፆም ኣብ ምስማዕ ፍትሒ ክረኽቡ ኣብ ምስራሕ ግደ ክፃወት ትኽእል እዩ ሸርስ ምንም እያ ዘይትኸብድ ሸሪልካ እዚ ድምፂ እዚ ድምፂ ናይ እሱራት እዩ ሸሪልካ ናብ ካሊእ ኣካል ንክሰምዕ ክትገብር ከለኻ ሓደ ስጉምቲ እዩ እዚ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል እዚ እዩ እዚኣ ኮይና ኮመንት ብምፅሓፍ ድዩ ሸር ብምባል ድዩ እዚ ድምፂ እዚ ሽፋን ንክረክብ ብደንቢ እውን ትኩረት ንክረክብ እቲ ሓበሬታ እውን ናብ ኩሉ ንክባፃሕ እንድሕር ጌርናዮ እዚ ናትና ስራሕ እዩ እዚ ንክባፃሕ ጌርካ ካሊእ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ እውን ርዩ እቲ ዘሎ ሓበሬታ እውን እንታይ እዩ ንሄ ኢሉ ከምቲ ንብሎ ዘለና እውን መወከስታት ንሄ እዩ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መግለፂ ዘውፅኦ ንሄ ከምኡ እውን ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያታት ተሰርሐ ንሄ ባይታ ተሰሪሑ ሪፖርት ዝወፀ ንሄ እኹል ትሩፍ እዩ እዚ ብደንቢ ምንታን ክሰርሕሉ እቲ ድምፂ እውን ክስማዕ እቲ ናቶም ድምፆም እየ ዘስምዐኩም ዘለኹ ኣብ እስር ቤት ኮይኖም ተጨኒቆም እዮም ሰዶምና ኒሄው ተጨኒቆም ክሰድልና ከለው ሸር ኢልና ንኻሊእ ዘይሰምዐ ምስማዕ ምንም ትኸብድ ነገር የብላ እዚ ቪድዮ እዚ ሪከርድና እቲ ቪድዮ ብደንብ ጌርኩም ሰሚዕኩም ወይኹም ልክዕ ከም ዝልብለሉ እዩ ምንም ዝውስኸሉ ነገር የለይ ብሓፂሩ ታለኣና ልትግባእ ሸር ምግባር እያ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ ከምዚ ዓይነት ስለና ኣሱራት ስለ በቃ ልና ኣብ ስዑዲ ኣብ እስሪ ቤት ሞት ፍርዲ ተፈረደሎም ንሞት ለዋ ኣሕዋትና ንግንኹም ቪድዮ ሸር ክትገብርዎ ኣለኩም ማለት እዩ ኣብ ኖርማል ሰላማዊ ዝኾነ ዓዲ ሕጋውያን ዝኾንኩም ሰባት ደሞ ብልተኻለኩም መጠን ቪድዮ ሰሪሕኩም ለዓለም ሸር ምግባር እዩ በቃ ተኣሕና ልትግበአና ነገርሲ ምስራሕ ለኣቶም ሓገዝ እያ ኩሉ ነገር እሱ ተናገርዎ እዩ ምንም ድገጋሚ የድለይ ብሻ ግን ኩልና ሓላፍነትና ለሓዋትና ምእንተ ሸር ንግበር ክለኩም ይደሊ ሓላላተይ እዞም ልሞት ሓዋትና መንግስተ ሰማይ የዋርሶም
እዞም ልተረፉም እግዚአብሔር አምላክ በምሕረቱ ይጠመቶም እግዚአብሔር አምላክ ጽቡቅ ከስምዕና ክኾን ያው همزي نحنا دمسي تخون تلناسي تنا كموت يوم لولوم ساعات لو على سير رازم له ناقو حاتله سئلو اوريجينال لخونه مفتاح تو هايوم بسلام لعدم لاتيو لمن قدك فتركو خن لمن يلوو بشاغر እዚ ቪዲዮ ኩልኩም እስካብ ዛ ሕዚ ደቂቃ ሰሚዕኩም ማ ተኮይንኩም ሸር ገይርኩም ላው ኩሉ ሰብ ኣብፅሕዎ ማለት